Amigos de Box Azteca, de Azteca 7, con nosotros Floyd Mayweather Jr. La verdad es que agradecemos el que se haya presentado con nosotros de cara y después de la conferencia de prensa. Floyd, thanks to talk with TV Azteca. Thank you, I appreciate it. You got me with the 2L champions. Yeah, of course it is. Legend, Box legend. Azteca team. It's a big surprise for you. Hall of Fame champions. Yes, of course it is. Floyd, talk about the fight. Talk about the last part of your text about the losing your mind. What I was saying was that And let me translate. Lo que yo pregunto a un hombre como Floyd Mayweather Jr. que nos comente acerca de esa situación que él dijo, su filosofía en torno a las derrotas. you know, as a child, you know, I was always taught to only win. Cuando eres campeón del mundo siempre hablas, siempre estás hablando en torno a la victoria. So I've always pushed myself to the limit and worked extremely hard. Y verdaderamente yo me voy a exigir hasta el límite y entrenar al 100%. And you know, in the sport of boxing, so many legendary champions paved the way. But you know, if you haven't faced any Mexican fighters, you haven't fought anyone. Sí, por supuesto. Y en el mundo del deporte, del boxeo, cuando tú no has experimentado con boxeadores mexicanos, no has llegado al límite. They're tough and they will push you to the limit. Y ellos te van a llevar siempre al límite, son muy duros. ¿Qué le dices, Erika, a un hombre como Floyd Mayweather? Pero más quiero entrar en otro detalle mejor. Cuéntame, What ¿qué ves did you tú? talk? What- What did you see? En el decir de Pacquiao, estuvo más nervioso de enfrentar a Pacquiao Margarito. says Margarito, that he's Cotto y worried Oscar de la Hoya. about Cotto. He's worried about De La Hoya. He's worried about Margarito. But he's not worried about you. ¿Qué Not ves? What do you see in No es True. It's Pacquiao? not true. I see his eyes. It's not true. I can read body language. No hay verdad. I read his body language. I see it in his eyes. He's very worried. Vi realmente su lenguaje corporal y veo que él está He's mintiendo. worried, and I don't take anything away from him. I don't take no fighter for granted. I never overlook no opponent. But I've been in there with everybody. He visto a muchos boxeadores y la verdad es que no me creo eso. And when I fought Oscar De La Hoya, Cuando yo peleé con Oscar de he la Hoya, outweighed me by 20 pounds. realmente él me llevó al límite en la categoría. When I fought Cotto, Cuando peleé he con outweighed me Cotto, by 20 pounds. y la verdad es que también me llevaba al límite. I didn't fight Oscar De La Hoya at a catchweight. Y por supuesto, lo I agarré en el didn't peso. fight Miguel Cotto at a catchweight. Y también pasó lo mismo And con Miguel he Ángel know Cotto. as a champion, and he know as a champion, Ellos lo saben como campeones. if a guy lose so much weight, he's totally drained. Sí, cuando un boxeador pierde demasiado peso, no está al 100%. To where he's fighting a guy that's a solid welterweight. Sí, por supuesto, cuando a un boxeador le hace falta verdaderamente salinidad en el cuerpo y And- condición. And once again, I always talk about great, legendary Mexican champions and Mexican fighters. And I seen him outbox him. I seen Marquez beat him also. Vi a Márquez, vi a Eric Morales, So, you know, I study, I watch. lo estudio, lo Very, veo. very close. Los veo demasiado cerca. Una pregunta. One more question. Ahorita hablaste de que el mexicano You siempre talk te lleva about al the límite. Mexican go limit in boxing. El boxeador mexicano es The Mexican aplaudido, boxer, es apreciado por su boxeo y por su entrega. many people love about the star in boxing, a Mexican guy. Tú tienes todo, has ganado todo You en el have mundo del everything boxeo. in the world boxing. Ganas dinero, You haces gana money, estrategias. you get winning strategy. Te irás del boxeo sin llevarte los aplausos y el reconocimiento de tu entrega como mexicano. Why not you go to the limit like a Mexican boxer? When my career is over, Cuando mi carrera esté terminando, it's about working smarter, not harder. es caminar inteligente, no con fuerza. A lot of fighters can't communicate, Muchos boxeadores no se pueden comunicar, can't talk. no pueden hablar. Boxing is wear and tear on your body. Y la verdad es que el boxeo no te garantiza el cuerpo. The great thing about my career, La grandeza de mi I carrera was a smart defensive fighter, es aparte de la defensa de mi carrera, and I made hundreds of de mi millions. forma de defender y de ganar millones de dólares. And that's what it's about, because I want to be able to spend time with my children, Claro, y así puedo tener tiempo con mis hijos communicate, and still be sharp. y la verdad estar contento y filoso al 100%. Good philosophy. Because you know,
The fans love you and you appreciate the fans. Tú aprecias al fanático que te ama. But when your career's over, they move on to the next. Porque cuando se acaba tu carrera se van con el que sigue, no se quedan contigo. Nos queda perfectamente claro que Floyd es un hombre muy estudioso, más allá de lo que presenta una pelea también del adversario. En estos mismos momentos nos presentó una radiografía precisamente de Manny Pacquiao y de incluso lo que puede estar pensando. Yo le preguntaría, ¿do you have a forecast for the fight? ¿Tienes algún pronóstico para lo que puede ser el resultado de la pelea? You have to realize this. He's never faced this style before. You know, he's never faced this style before. You know, he makes a lot of mistakes. Él comete muchos errores. And I will capitalize off the mistakes that Y you voy a make. capitalizar los errores que él comete. Okay. Floyd, to finish the interview, you're gonna be the Mexican on May 2? Absolutely. ¿Vas a ser el mexicano? The black Mexican. Yeah. Right now Voy a you ser el are, mexicano moreno. Marco. the best pound by pound. Right now you are the best. Yeah, pound by but pound. you know, what can will be Mexican people in this fight coming? we're gonna give him a lot of excitement. Porque va a haber mucho We're gonna give him a lot entretenimiento. of excitement. Watch, I'm working hard in the gym. Voy a trabajar fuerte en el I'm gimnasio. boxing. I'm working with one of the guys that I'm working with is Zab Judah. Como lo hice con Sam Judah, que me entregué al 100%. DeMarcus Chop Chop Corley. También va a estar Chacho And I have eight other guys. y quizá agregaré a otros chicos. Top undefeated fighters. Boxeadores que están sin perder. But as you guys can see, once Alex Ariza left Manny Pacquiao, he's no longer been getting knockouts. Y por supuesto, vean, después de que Alex Ariza se fue de Manny Pacquiao, ya no hay knockouts. So that's saying something. Eso So dice algo. that's saying a lot. El truco Eso dice desapareció. mucho. Okay. Floyd, Congratulations. I really appreciate for your time. Thank you, and a good luck in the fight on May 3. Thank you. I From really TV appreciate it. Thank Azteca. you. Appreciate it. Thank you. Good luck. Señores, ahí está justamente Floyd Mayweather Jr.